Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Kanlaon volcano sa Negros Oriental, may buto kaganyang buntag. Tungod sa hanging habagat, abog ni abot sa Sugbo. Samtang tungod sa abog resulta sa pagbuto sa Mount Kanlaon, klase sa nagkadaiyang lokalidad sa Sugbo, suspendido. Negosyanteng si Philip Lo gitudlo nga moduma sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. 5 ka mga tawo nga namaligya og peking flavor seasoning nadakpan sa dakbayan sa Mandaue. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Balik sa na karon sa detalye sa atong mga balita, Visayas Grid gipailawom karon sa yellow alert status. Rotational brownout posibleng ipatuman. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Gilibkas na sa National Grid Corporation of the Philippines ang red alert sa Visayas Power Grid apan nagpabilin ang yellow alert status hangtod karong alas 10 sa gabi. Kaganinang buntag, nideklara sa red alert status ang Visayas Grid tungod sa gilantaw nga kakuwang sa supply sa kuryente. Diin posible ang pag-brownout alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Hinuon sa ilang alauna sa hapon nga advisory. Gilibkas na ang red alert status o gipabilin sa yellow alert. Giingong miubos ang peak demand ngadto sa 2,354 megawatts, samtang ang available nga kapasidad miabot sa 2,532 megawatts. Magpabilin sa yellow alert status ang grid hangtod alas 10 sa gabi. Ang yellow alert nagpasabot nga bisan igo pa ang supply aron matubag ang panginahanglan sa kuryente, gamay na ang operating margin ug dili igo aron matubag ang contingency requirement sa grid. Expected na to change sa demand sa power ni og mutaas gyud kayo ang demand niya mao gyud pa ng capacity, so mag-email gyud ta even during the yellow alert. So dili lang kay mag-email dita dong kay na red alert even during yellow alert, posible tang if the capacity stays the same but the demand is padayon nga magataas. Matud ni Ligalig nga moabot na sa dulan duha ka buwan ang ilang pagdeklara og manual load dropping. Gipasabot niya nga kinisubay na sa pagkawala sa operasyon sa pipila ka power plant lakip ang Thermal Visayas Unit 1 ug 2. Doon na po tayo outage gahapon na sir kining PCPC. This is a power plant in Iloilo nga dako po ni siya nga power plant, nagahatag ni siya og 135 megawatts. So nawala ni siya gahapon. Matud ni Ligalig nga ang mga power plants ang gidumala o gimonitor sa Department of Energy. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Mga nesyuhan og supoy na gikan sa Senate Impeachment Court kinahanglan nga mopakita sa nagpadayong hearing. Pahimangno ang ating pamaba sa mao nga korte nga ipaubos sa contempt ang magmagahi sa pagsunod niini. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gibutyag sa tigpamaba sa Senate Impeachment Court nga kinahanglang patambungon sa hearing ang ni Vicente Quinza nga giisyuhan og supwena gikan sa ilang buhatan. May pahimangno si Attorney Reginald Tungol
nga mo resulta kini sa contempt kung mapakyas sa pagtambong. Kini ang nahimong pagtataw sa impeachment court human miluwat og subpoena ad testificandum ngadto kang Office of the Vice President Chief of Staff Zolica Lopez subay sa hangyo sa House Prosecution Panel. Gipasabot ni Tungol nga compulsory ang maong kamanduan ug walay katungod ang ni bisan kunsa aron supakon ang subpoena. Nakabutang kana sa rules of court aron mahatagan og higayon ang ni bisan kinsa nga giisyuhan og subpoena nga makahatag og dugang pagsaysay sa kaso. Usa si Lopez sa buot patambungon sa sunod hearing aron mo pasabot sa giingong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto sa kasamtangang administrasyon. Ning bag-uhay lang gituki sa impeachment court ang maong hulga nga nahitabo sa usa ka live streaming ni atong November 2024. Gawas ni Lopez buot sa prosecution team nga patambungon ang ubang mga saksi sama lang nilang NBI Regional Director Jeremy Lutok ug House Legislative Security Bureau Executive Director Belenda Bello. Randy Gurion, CCTN News. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kanlaon nga bulkan sa Negros Oriental nakatala og moderately explosive nga pag-ulbo karong nga adlaw kaganinang buntag. Natagamtaman hangtod sa Sugbo ang gibugwak nga abog gikan sa bulkan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakatala ang Canlaon Volcano sa Negros Oriental og moderately explosive nga pag-ulbo nini ning Huwebes sa buntag. Matod sa report sa PHIVOX, natala ang maong pag-ulbo alas 7:33 sa buntag ug milanat kini og 3 minutos. Misaka ngadto sa 2 hangtod 3 kilometros ang gitas-on sa nimong pagbugwak og bagang abog. Dili lang sa Canlaon City natagamtaman ang ashfall diin apil sa mga nakasinati nini ang Western ug Central Cebu. Natala among ashfall pasado alas 9 na sa buntag. Tungod sa kapino sa maong matang sa volcanic ash, nigamit ang mga residente og face mask aron dili makahanggap og bati nga air particles. Hinungdan nga wala nangumpiyansa ang mga inhan sa nikuha sila mga anak sa eskwelahan human masayod nga suspendido ang klase na ng panahona. Kapag niya, abog bitaw kaayo, sakit jud kay siya sa mata. Munang nag-face mask jud mi kay dili makaya namo kay magsige na lang magpiyong kay kung dili may mag-face mask sakit sa ilong. Hugot ng gibantayan sa Environmental Management Bureau 7 ang nimong kahimtang sa hangin ilabi na sa Metro Cebu human sa ashfall. Karong gitaod na ang dugang filter sa ilang monitoring centers. Himong kanunayon ang air quality monitoring sa Sugbo. Dili pa man hinuon kritikal sa kasamtangan ang kalidad sa hangin. Apan di gyapon kakumpiyansahan ang iyang air particles nga mahanggap sa tao. Diin mao kini ang volcanic ash nga adunay sulfur dioxide. Rapid jud ang pollutants but tungod kay bugat diretso ra kahog. No, diri sa Cebu. Whereas kung init unta na pa siya tendency nga mo travel ba siya og layo. Nasinatay diri lang sa Cebu Central Cebu is more on kuan ashes. Asa gatubig ka nga dagko nga bato. Parehong nakita sa Pagasa og PHIVOX nga napadpad sa kusog nga hanging habagat ang abog nga nigawas gikan sa mibugwak nga bulkang Canlaon. Apan posibleng mahanaw ang volcanic ash nga dunay sulfur dioxide kung wala nailaing volcanic activity ang bulkang Canlaon. Gitambagan sa DOH7 ng publiko nga mogamit og tarong nga face mask sama na lang sa N95 o di ba ka KN95 aron dili mahanggap ang daotang kemikal gikan sa abog nga gibugwak sa bulkan. Kung mahimo usab, magpundosud sa panimay aron magpabiling luwas. Gian Navarro, CCTN News. Nanghatag og face mask ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pipila ka bahin sa dakbayan sa Sugbo. Kini kabahin sa proactive response sa syudad kay epekto sa volcanic ashfall o tungod sa dili maayo nga kahimtang sa panahon. Giyawag usab ang mga Sugboanon nga ipadayon ang pagsulob og face mask ilabi na kung mugawas na sa panimay. Kini aron mapanalipdan ang kaugalingon ug ang pamilya gikan sa mga abo nga mamahimong makadaot sa panglawas. Nagpadayon usab ang CDRRMO sa pagmonitor sa sitwasyon ug sa paghatag sa gikinahanglang suporta sa katawhan. Og giawhag usab nga magtinabangay og mosunod sa official advisories sa mga nahingtungdang ahensya sa gobyerno.
Samtang pipila ka mga dapit sa probinsya sa Sugbo, apektado sa nasinating ashfall gikan sa bulkang Kanlaon. Publiko gimanduan sa pagsulob og face mask kung galing mo gawa sa panimay tungod sa padayong risgo sa paghanggap sa ash particles. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Atong balikan ang mao nga detalye niini apan sa dili pa lain nga balita. Klase sa nagkadayong lokalidad sa Sugbo suspendido karong adlaw. Kini subay na sa presensya sa ashfalls kun subay sa pagbuto sa Mount Kanlaon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Alas 11 kaganinang buntag, gipangkuha sa mga ginikanan o guardian ang ilang mga anak nga estudyante sa Mandawi City Central Elementary School. Kinihuman gisuspenso ang mga klase sa syudad, subay sa presensya sa ashfall sa Sugbo tungod sa pagbuto sa Mount Kanlaon sa Negros Oriental. Sagad sa mga ginikanan ang nagdaog face mask o gipasulob sa ilang mga anak sa wala pa nanguli sa ilang panimay. Mas nindot gid ma'am, isuspend gid ma'am kay ang ato taw mga bata ba. Nya ang kuan guna abog. Bisag na sa kuan room mo kuan gyapon nga abog, labi pa karon kusog ang hangin kay naatay kuan mga kanang typhoon ba. Samtang si Bowen Laborte sa Barangay Luok ang maghatod unta sa iyang usa ka anak alang sa panghapon nga klase, ang nibalik na lang usab og uli sa ilang panimay. Cancel man ang klase di uli na lang eh. Kaya bago mo lang ni declare nga unay klase, 8 minutes ago pa man. Nabugli kayo, pag sakay ginamos motor, muti na yung mga handol, kaya mga ito mga part ba. Namuti, tungkol sa abog. Matod sa lokal nga kagamhanan, nga padayon silang nagmonitor sa sitwasyon o nakigalayon sa mga kalabutang ahensya. Gawa sa syudad sa Mandawi, gisuspindi usab ang klase sa uban pang lokalidad sa Sugbo. Naglakip sa Cebu City, Lapu-Lapu City, Talisay City, Toledo City, Naga City, lungsod sa Consolacion, Cordova, Pinamungahan, Aluginsan, Asturias, Liluan, Minglanilla, Balambana, Santa Fe ug uban pa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, negosyanteng si Philip Lo gitudlo nga moduma sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhamad sa gitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Maluit ang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. have you seen my childhood? Rochelle Rocky Vega, Communication Arts graduate sa St. Teresa's College. Winner sa Cebu Pop Music Festival. Iyang naangkon ng national recognition dihang bidaog sa Search for the Ultimate Born Diva. My people, we will rise again.
distant dawn. Ikaw ang aking hiniling, sa habang buhay ay makapiling, ngunit mahal. Ang iyang bulawanong tingog mo'y nagtuloy sa mga Subuanon nga kanunay mapagarbuhon sa iyang naangkong kalampusan. Ay ikaw lamang. And no more tattered lives this time tomorrow. Rocky Vega, Karmo sa Subo, Subuano ni. We will rise Amapola Cabase, tal nga Cebuana, ug anak sa musikerong si Manny Cabase ug Priscilla Campogan. Mihimo sa iyang unang piano recital sa edad nga 4 anyos sa Batig Piano Conservatory. Sa elementarya pa lang sa Cebu Normal School, dihang nahimong conductress sa Toy Orchestra. 10 anyos pa lang dihang mihimo sa iyang debut performance sa Grand Opera House sa Manila. 18 anyos sa dihang nahimong host sa TV show Amapola Sings sa karaang ABS-CBN Cebu. Daangan sa Subo, si Amapola nahimong ilabong national recording artist o front act sa concerts ni Jack Jones, Astro Gilberto, Matt Monroe o Sergio Mendez. Regular guest sa mga top-rated TV shows sa Manila. Sa pagkakaroon, si Amapola tuwa magbase gawa sa nasod ug padayong milingaw sa international music aficionados. Amapola, Karmo sa Subo, Subuano ni. Balik sa atong mga balita. Pipila ka mga dapit sa probinsya sa Sugbo apektado sa nasinating ashfall gikan sa bulkang Kanlaon. Publiko gimanduan sa pagsulab og face mask o galing mogawas sa panimalay tungod sa nagpadayong risgo sa paghanggap sa ash particles. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Kanselado ang klase sa mga tunghaan sa 23 ka mga lokalidad sa Sugbo, partikular na usab sa Southern Cebu, tungod sa risgo sa ashfall particles nga napadpad sa hangin sa pagbuto sa Mount Kanlaon. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Toledo mao'y labing unang lokalidad nga mipahibaw nga nagsuspenso kini sa klase og trabaho sa mga tinun-an og empleyado gumikan sa kabaga sa ash particles nga posibleng mahanggap kung mugawas kini sa panimalay. Lakip sa misunod sa pagsuspenso sa klase ang lungsod sa Aluginsan, Argao, Asturias, Balamban, Barili, Carcar City, Cebu City, Compostela, Consolacion, Cordova, Dumanhog, Lapu-Lapu City, Liloan, Mandaue City, Minglanilla, Naga City, Pinamungahan, Ronda, San Fernando, Santa Fe, Tabuelan ug Talisay City. Gipasabot sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS nga ang nagpadayong dili maayong kahimtang sa panahon tungod sa bagyong Inday ug nasinating habagat mao'y nakapalid sa ashfall particles paingon sa mga lugar sa Sugbo. Subay sa gipahigayon nga press conference sa Huwebes, gipasabot usab ni Mariton Antonia Bornas, ang PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Head, nga dako og papel ang kahimtang sa panahon aron nga mahibaw-an kung asa mo padpad ang mga volcanic products human sa pagbuto. Pero yung mga fine ash particles po,
dahil po ito po ay maliliit at kapag ganito po yung conditions po ng ating atmosphere, yung medyo malamig po, no, kapag meron pong bagyo or meron pong sama ng panahon, mas denser po yung atmosphere, medyo matagal po yung bumabagsak. Pwede pong umabot ng 2 or 3 days, no, kung very fine. No. Subay ni ini, giawhag sab sa Department of Health kon DOH Central Visayas ang publiko nga magsulubog face mask tungod sa risgo nga dala sa paghanggap sa ash particles gikan sa ashfall. Ang ash particles duna kini sulfur dioxide o sa pungent volcanic gas nga delikado nga moresulta sa chemical irritation sa respiratory system, pinaagi sa pagdamage niini sa airways sa tao. O galing magpadayon ang dili maayong kahimtang sa panahon, posibleng dugay pa ang pagkanaog sa maong mga particles, gawas lang nga mabanlas kini kun muuwan. Samtang nagpadayon pa ang makitang baga nga abog sa kahanginan, gimando ang pagsulob og N95 o KN95 mask aron nga malikay sa risgo. Sa kasamtangan gidid-an una nga mogawas sa panimalay ang mga buntis, mga bata, masuso, senior citizens nga dunay gihambin nga sakit, ilabi na kadtong dunay history sa hubak tungod kay makadugang usab kini sa risgo sa baga. Gawas ni ana malakip sa mga sakit nga makuha kun makahanggap sa ash particles ang paghapdos o katul-katul sa panit, inflammation o bakaha irritation sa ilong, tutunlan ug mata. Si Environmental Management Bureau kon EMB7 Air Quality Monitoring Expert Arthur Nino Kalupig nagkanayon nga na-detect sa ahensya ang increased threat sa particulate matter o airborne particles nga dunay 10 microns. And if we have the same na wind patterns or air parcels na papunta dito sa Cebu, so projected po natin ay maaari pa rin nating maranasan yung ganitong ashfall sa mga susunod na araw. So sana hindi na magpatuloy ang ashfall sa Canlaon. Kung magpadayon sab ang pagbuga sa bulkan sa mosunod pang mga adlaw ug dili mausab ang kahimtang sa panahon ug direksyon sa hangin, padayon usab nga masinati ang baga nga abog gikan sa ashfall sa mga lugar sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Gitudo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang negosyanteng si Philip Lo aron dumalaon ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Nahimong chairman si Lo sa Development Bank of the Philippines niadtong 2024 sa wala pa ang maong bagong appointment sa presidente. Ang sugbuanong negosyanteng si Lo mao ang mipuli kang Terence Calatrava kinsang mikanaog sa katungdanan niadtong June 2025. Usa ka tuig nang bakante ang posisyon sa OPAV human sa courtesy resignation ni Calatrava. Nasuta sa report gikan sa Philippine Center for Investigative Journalism nga si Lo mao ang usa sa mga campaign donors ni Marcos Jr. niadtong 2022 presidential elections. Kanhi Interior Secretary Ben-Hur Abalos Jr. nagpasalamat ka Presidente Bongbong Marcos Jr. tungod sa bag-o kining katungdanan. Nanumpa na siya sa katungdanan isip Cabinet Secretary. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Dako ang pasalamat ni kanhi Interior Secretary Ben-Hur Abalos Jr. ngadto sa Administrasyong Marcos gumikan sa bag-o niining katungdanan. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Abalos isip Cabinet Secretary. Siya mao ang liaison sa tanang mga ahensya sa gobyerno, local government units, ingon man ubang mga grupo ug organisasyon. Si Abalos usab mao ang gitahasan sa presidente nga magpakisayod og muhimo og dugang pang mga estratehiya ilabi na sa mamahimong dangatan sa natad sa politika. Maong hatagan ng pagtagad ni Abalos ang pagpakigalayon sa isig ka ahensya, mas epektibong pagpatuman sa mga programa sa administrasyon ingon man mga key projects o pagpalabi sa professionalism ug serbisyo publiko. Sa wapanidagan pagkasenador nitong eleksyon 2025, nahimong kalihim sa Department of Interior and Local Government DILG si Abalos. Gipabalik ni Marcos Jr. si Abalos sa gabinete human sa katuig nga ban diin ginadili ang pagtudlo ngadto sa bisan kinsang kandidato alang sa posisyon sa gobyerno human sa eleksyon. Human gikumpirmar sa Malacañang ang bag-ong posisyon ni Abalos nanumpa kini dayon kang Marcos Jr. kagahapon. Dungan siyang pasalig nga alagaran ang katawhang Pilipino nga adunay maayong integridad ug resulta. Gian Navarro, CCTN News.
Moabot sa 665,000 pesos nga kantidad sa livelihood financial assistance ang gitunol sa Lapu-Lapu City Government ngadto sa 133 ka mga residente. Nakadawat ang matag beneficiary og 5,000 pesos nga magamit sa ilang panginabuhian. Giapod ang maong tabang ngadto sa 16 ka mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Alang sa ubang mga taga Lapu-Lapu City nga buot mo pahimulo sa livelihood financial assistance, kinahanglang muhatag sa mga rekisitos nga gipangayo sa syudad. Sama lang kini sa Certificate of Indigency, Voters Certificate, Government-issued ID, ingon man application form o project proposal nga ihatag ngadto sa City Social Welfare and Development Office. Kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño, di Cebu. Mihanay na sa mga lakang sa seguridad, batok sa bisan unsang hulga, diasud sa simbahan. Apil na niini ang kanunay nga papagigalayon sa mga gwardya sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipahiluna na sa mga kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu ang mga lakang sa seguridad ilabi na sulod sa simbahan. Subay kini sa sagunsong hulga sa pagpamumba ug ubang matang sa pagpangatake nga natala sa tunghaan ug ubang mga establisimento. Matod sa media liaison officer nilang si Father Jules Van Almeres nga nakaalerto na ang mga security personnels sa palibot sa Basilica. Makigalayin sila dayon ngadto sa masakop sa kapulisan alang sa mas paspas nga pagresponde o pag-assess sa kahimtang sa palibot. Kanya pa ang mga guards, no, they're well equipped. Ang uban ani kay mga nagdugay naman po diri sa Basilica. So murag they know na the ins and outs of the security protocols here. Kuno galing madawat man namong hulga, abagan sa mga auxiliary guards ang mas luwas nga pagpamakwit sa mga deboto sa sulod sa compound. Kini aron usab kalikayan ang posibleng stampede sa higayong makuyawan ang ubang anaa sa sulod. Gitrabaho na sab ang pagbutang og klaro nga markings alang sa emergency nga agianan arong daling maatiman ang ubang mga tabangonon sa sulod. So naman good ang atong gigamit dira murag nalay pintal or cordon nga yellow, but now we amo gingilisan ang mga tiles katong mga yellow na jud para visible siya. Samtang kalmado pa ang palibot, dako ang kumpiyansa sa mga kaparian sa Basilica nga nakaalerto kanunay ang ilang mga gwardya aron pagtubag sa bisan unsang alarmang madawat sa sulod. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 5 ka mga tawo nga namaligya og peking flavor seasoning nadakpan sa Dakbayan sa Mandaue. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time, yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this my darling.
guess 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't think you're right to put him down. Since I kiss you, let me lips so wide. The things that bothers me is nothing I can find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglampikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatapong panayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa atong mga balita, 5 ka mga tao ang nadakpan sa kapulisan human nasakpang na maligya og piki nga flavor seasoning niadtong Sabado sa Barangay Subang Dako, Mandawi City. Anaa sa 50 anyos hangtod sa 63 anyos ang pangidaron sa mga dinakpan ug nanimuyo ang kadaghanan kanila sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakuha sa mga sakop sa PNP CIDG o representante sa usa ka food company ang 113 ka mga kahon nga giingong picking flavor seasoning nga mga packs. Wa pa matino sa mga otoridad kung pilay kantidad sa mga picking produkto nga ilang nasakmit atol sa entrapment operation. Gilusad sa mga otoridad ang maong operasyon human misumbong ang kompanya bahin sa pagtumaw sa mga picking flavor seasoning sa kamerkaduhan. Gitubag sa mga bumbero ang managlaing sunog ganitumaw sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi ning adlaw nga Huwebes. Upat ka mga panimalay ang naugdaw sa sunog ganihang buntag sa sitio Secalco, Barangay Labangon, dakbayan sa Sugbo. Matod sa BFP nga nagsugod ang kayo sa kwarto nilang Christopher Letegio hangtod nga ni kaylap kini sa ubang kabalayan. Pagkaudto laing sunog ang niulbo luyo sa usa ka commercial building sa Barangay Tipolo, syudad sa Mandawi. Milanat ngadto sa halos 40 minutos ang pagkumbate sa mga bumbero gikan sa BFP Mandawi City aron pagpaong sa dakong kayo. Parehong gisusi sa mga fire investigators ang hinungdan sa maong mga sunog. Samtang nihinay ngadto sa typhoon category ang super bagyo nga si Inday. Base sa labing uwahing nga banabana gikan sa Pag-asa, Visayas. Nasikpatan ang mao nga bagyo sa Northern Luzon og nagliho kini sa west-northwestward nga direksyon. Anaa sa 175 km/h ang gikusgon sa iyang hangin o pagkusukuso nga hangtod sa 215 km/h. Apan nakita ni sa weather forecast nga Pag-asa Visayas nga si Manny Jan Agbay nga masinati sa Sugbo ug sa Visayas ang hinay ngadto sa moderate nga pag-uwan tungod sa hanging habagat. Suma pa usab sa forecast tracks gikan sa Pag-asa nga laumang mugawas ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw Sabado. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.